exemption ta la boto no sa ne pa tu ligri ya hare so mo ne balata parce tenga me ngala kampano mo nananda wa politicien man ne neb ni sin lo hirop to vote ramma wastaba to ga me to tu vote ramma no kene sab sangalga sida ya to gon tu vote ramma no kene sab sangalga ti zamrazini il faut en tout cas renda meti ning panga ni sagalsi tin kirim sunwa to bangi ti politique ram sa wa ko mu yologo bi yamsam ya yamda si pendant les élections tout se passe vote ramma no kene sa san to gon tu wala sangalga ana yi na fa ko ne pa fa Aton Burkina Faso sort na menan kena ma la député na wastaba la san ya ni vote rama woto wa ya bunka sanga on constant ya ni ton Burkina Faso rama wala yum tusegi le pile noa asin yi toto noa ni ton Burkina Faso sembe zule sa pour 5 ni yokorla kalma adneb ni sin lo hirep to vote rama siguluga la ton Burkina Faso numbuido ya sabno bizutu sena yelenti vote rama yi bel la Veneston Burkina Faso kane. Dans le cadre de ce projet, en plus donc de la nesan pasa seka sin zindi man takaska to musu wala nimbuida saglas la zamas voto zuk nan zindame tonne taw dama nis fansen dik sarat nan penaga tabisa kombi bisa parba nan kop saglas to brik man somsa ti vota ton la yila fi voter qui vont amener les élections à être apaisées et réussies. Net fansen tar vota sibre votera sen ngulsa yura vota sibre zuk zininga afsan toem zinga batara yam yakre yibu yaf toen lebr ngulsa yura zininga afsan beinwa wala fman sa ne kosok sibre ne seniwa wiligde top talla yura sibre nkeng sa ne fum beinwa. Il y a une date. La question fondamentale des élections, c'est l'apaisement. Ça c'est qu'il vote, ya vote na yini la. Rati yilame, top tokome, nganak sa ne na kender boutfa, c'est qu'il ne la fi on wenge. L'arsak yam dam la rastaba yila fi pour. L'arsak zengri. Samwanti bing, tia sen qu'il de ni boum ni fa gil kapi samande, c'est qu'il ne vote na kender pour. Mamdabo bizab taba vota na kender pokwa ayi boum et sincère den yakat yame tibala apot ne bafi apapa ser bumba yemre aya sababra bala mam takata meti wakastaba yam damba pokwe la ton sak zenger pokon bene la bas net fane surun takasko asan wume la ton antimana yam yakar ninga asan data ne sun dabo et de faire son choix en toute conscience. C'est une occasion pour ces élections-là. Votre cancer ya sur nam passa ne basiar nama panga ton hansinga yum tu sibule pigila no pogen ti ton on ton zulu nisi sam bene tonna yam ya meti sinke ne covid-19 a bara Burkina Faso mana na yakamdi sinke ne sa ne tan so sur sam la ninzenger zaban tengan bandamba be mo zuku pale ya wa pindaye ineme ti ketem beme la parati yetir patron ye dokat kan pokin lar sangese tum non ninga singeta voto sigulga to bonti seniwa ton ramete kwa pokin ya ne pisni la nu en 15 septembre vota c'est pokin bam tarasko et ton kenga taw ne rawdo en kisida en ton vota sans wati tawra Détermination et réussir ces élections qui nous font face. San yani vote rama san watu woto no adni buida raba ya wusugo kombi bise kombonse paraba la ni kemse ni kam fa nyok da mesna yilen ta kosogere la ha yani ni buida kosogo ya ti vote rama logor pore bi ton Burkina Faso ton dik na ken song sina yilen ti tenga yidigi la zaba yi soma amala ni te ka vo ma panaman to non da bi yoga poko pa lo tsima kabe loga rikre kabe pa rad koma parade rada tunu biya bebele mveti no matondo tunu wabe kamo ha sidi ya galtenga la waye wanana de tadi joim basi ted number fa futa number simandili ruka number mana number fa de joim basi yuri disingwa ya zalim bale la disingwa de pangwan fa sam pa de nya
ni di sin kengi vota sin bi tawre fa tondo nan tu bale la fi bale la tondo sin date di lebu di yira ama tondo sin be ka voy ma panana yi tondo sin be ka rada me jibi sa rada la me fu san dat lo ganke san pa yawbo la tondo sin be di yira ya parade rabo de parade jibi sa de tarade jisa bale di ko du di lete On est dat fa ya limbuy de bale limbuy de sen na taba ngada sida anan na fa zamana fa na ile ne ba be fa andat la tank ti le kabe ya to boye sida la bumbu. On ne peut pas jouer avec les élections, quoi. Parce que ton patron dim ni vota ye tibala ya ten tor bior vim son toin sam tit sam pa man ya myak songo aya sombo ne pas fin pour tout le monde, quoi, pour les jeunes, voilà. Si vous prenez les pays démocratiques, les pays développés, yam sandik basiar nama tems ni sen yitigba o piuda ya ni si sentar yondo wala tirilam pelegam poa belem teng yinga kiensam togo sena yile ti ton toro an yi zules ton tenga sembe poa renda ton ya ni si sentar yonda piuda talpanga ya yel bamme la ton ya runda ti nimbuida neba politique neba gom wakat budfa ab gom pogin ab mansam pogin ab kodum pogin lab santar sans ne tengam bisa taba ya pogin bene la ton nam pam nebni si sentoin anza lab koglo san ne ton tenga ti vota logor pore ti pam san ne gohnere sentoin welak yel kere pam gohnere sen ya tigimda san pam gohnere sentoin anton ti nimbuida sak antu san ne yel tiri nisi senten piuga ni kam fa san be san ya ni politique pora aratanga ko amenga ti bunkang ya olum pazimi ed magadam tinin ko sara mananje sam sna yelen ti tenga yinere la basa ya ni kan ko menga ya ti politicien mani nebni sinan lui stop to na ma boba to ga men tu vote man no kene sab sangalga sira ya bi to tu vote man no kene sab sangalga ti petu ni zambai. J'aimerais qu'on puisse être tolérant, patient. Mamnonga metri sugu dama maga mengramba la wumti sikramba. To amti tal mak song tenga na yinere. Hampare na tu hantare yam nyakra taba tipatenga na me bahwantu ya naba zulu ha patwen sai. La ye pare bahwantu pam nama to papam nama. Fometwen wanu yam nyak songo sina yilen titenga me. Apporter tous un plus à la nation. Nous avons un seul Sahel. Tontara Sahel la yemri, tontara région du Nord yemri, tontara Tienga yemri, Burkina Faso yemri. Ne votant, ton patron mpa zuluya katoye. Vota ya sasa, son ton tigim, ton a patron welak ton ye. Et non pas des occasions de nous diviser. Il faut dire que notre pays est en train de traverser une crise. Yad bang ti ton tenga parga da zulues poussé. Wala nyo kokolka kalam pogwe. Ton ani lar pousro ya Burkina Faso le pam la fi wa pin. La ne vota san wata bi parti politique rama wum taba ton takasko. Ti vota yi ne la fi. Ti vota rare. Bibiak na baw ninga son toin luk sen ni buida rab. Bit zakad mesi ne zabyalsi ne gwam san patar yondo. En ton met Yabram tenga absam bahne tonna. Ce pays-là, que nos ancêtres vraiment nous ont légué. Wata na ba yin shoma za tenga ya la za paga ba pas paga ba tu mane ba ko ya paga ba pata ni ligi na ba sina to no ziko to no anda ka ligi dan to pa za ko ba to kin ta ore to no so ore ko ma ni karna ya ore al ko ma se be ko ba ma nan to ko ina na bande ni to le da to le. Au niveau scolaire, il faudrait qu'on améliore aussi les niveaux.
Sencherni koronga wenge tokoda metirwani no chen pale sampalenda ton senzan no chen ningo ya no chen si ya kudugo bum sin katar yo ni kamara nimi isi ye para toka metubjes ni bui de vi ma yele mpa tom no kwensa ya ni kombi bisa sina yele ti bibele makolo wewo le taux de délinquance. Il y a un slogan qui dit que Obielame tisu sang pa burkinye mya bibira ampata tumye lamdata men tum kadanga pokwen la masa mam kosko ya ti vot kanga wani sunogo han yidfa la et surtout la paix. Nous attendons beaucoup le changement. tol gure ne ning sin na tala yam yak songo sinan bo nonga nin bui de zule habu to tori lara yin ne ning sin na wa ti no gwambala tonda tam ta tum tirinya ya siti maga ba wakat ning ya soma la tonda tamete saba tum ti venra sinan yin ti nin bui de fa ton ron ti nyoro ton san bon hor vot kanga pore ya nimbuida nyak ning san twen la panne ninga san dat san na yilen ti tor en yidik zuluesa mbanga dik sen ni yidik da sori ton to ko man ga morgen pam zugudo ne da fota ligidi poto ikiti fini de zugud la ne da kay paligidi de morgen pam zugud la ne da zugud sen kay ne da kabe. Le constat que je fais déjà mam sen ten tox bala ti sa ya ne mam yabo sen wiligiti ya bonsongo ya ti ba ne yokolo kalma idi mikdame ti vota son watan nimni sen gulsubi vota sebzut san ya ne région du Sahel zining meng sen ya touga ne ba ton yilma me sen gulsup yum tusi bla pigla no point vota son luga ale ya botome région du Nord la ne région du Centre Nord auto wiligdame ti ba ni zuluesa tengambi sa wili dabrab ne vota. L'appel que nous avons lancé à l'endroit de la jeunesse. Sans ni boninga ton sentik kombi biba la ne paraba yabi wusko anti vote ambasiara la pupilem la vnyaka swekba yam daba man panga bizab taba anyak tirilem sur nyak la fi wa suri ton daba ti vote kanga pore bid pam ti tenga nimbui na taba parti politique rama sanson ne taba ti vim ne taba pang pasi ton takadame ti vote kanga na wame mpas Burkina Faso panga sena yilen ti vote ma yibe la VNC aneb ni sin signi sa ya ni vote ma yilla ani ko sara ma ya sab no bizutu no kina ofari kam sena yilen ti bunka san kanga ne to ron yi soma ne ton Burkina Faso sumbe zule rapport sen ken yo ko la kalma ne le fa ni mbuide ni neb ni sin signi sa ya ni vote ma yilla je entarara odo aton Burkina Faso zuguna zen kasa ya ni vote ma logor pore. Notre souhait le plus grand ton su dab fa ya ti nimbuida tuoron ti pit su Burkinlim ti ning mesendan tala zunogo to yaka be tuoron zatenga ya ton su dabo ya boto lar kosok darfa lar bon wendi ta pit sa nkoto. J'invite les jeunes mam kota kombi bisa paraba ninkema to biki en tuoron kenga ti vote ti yai sur la rabim kaye ta Joseph Kizerbo yilame ti tu dabusko en pasar banwa ti boto et pas yot nyeb sa rabimie bir kengan ti vote ti basiar na matal panga ti tongo siglik yidigira sur songo et de créer le chemin d'un développement véritable.